Crowdfunding kampanje su odličan način da se zajednica koja pruža podršku nekom projektu učvrsti i ojača, ali i da se proširi novim članovima ili čak novim ciljnim grupama. Da bi crowdfunding kampanja bila uspešna, potrebno je imati određeni broj podržavaoca, odnosno ljudi koji veruju u prezentovanu ideju i žele da je finansijski podrže. Zato je jedan od glavnih zadataka tokom pripreme kampanje izgradnja zajednice i dobro definisanje ciljnih grupa. Autori kampanja koji su na početku razvoja i rada na svojoj ideji, projektu ili proizvodu moraju da ulože mnogo truda da bi ispravno definisali svoju ciljnu grupu, a zatim počeli da rade na stvaranju baze podataka sa kontaktima ljudi koji su njihov potencijalni crowd ili zajednica bekera. Za razliku od crowdfunding kampanja autora koji već imaju neke projekte u određenoj oblasti i rezultate iza sebe, autori novih ideja počinju iz početka. Postoji razlika između publike i zajednice. Publiku čine svi koji pasivno prate sadržaj i aktivnosti neke kampanje, dok zajednicu čine ljudi koji aktivno prate te aktivnosti, šeruju sadržaje kampanje na društvenim mrežama, posećuju događaje koji su u vezi sa kampanjom, pružaju materijalnu podršku. Takođe, između željenih i stvarnih ciljnih grupa ne stoji uvek znak jednakosti. Često se polazi od ciljnih grupa kojima autori kampanja žele da se približe, ali kojima nemaju pristup, niti su oni prava grupa za tu kampanju. Nerealno i loše definisane grupe znače gubitak vremena i potencijalno neuspešnu kampanju. Autori mnogih kampanja žele da se okrenu inostranom tržištu i to najčešće američkom. Međutim, za ovakvu vrstu kampanje potrebno je mnogo više pripreme, nekada i preko godinu dana, dok je pre svega neophodan veći budžet za oglašavanje. Da bi se došlo do potencijalnih podržavaoca kampanje, na tržištu prema kome ne postoji direktan pristup, potrebno je mnogo više truda da se priča o jednoj kampanji pročuje. Potrebno je zakucati na mnoga vrata kako bi se došlo do kontakata i kako bi se razvili odnosi sa pojedincima koji mogu da promovišu kampanju u inostranstvu. Iako pojedine kampanje i ideje imaju potencijal za plasman na inostrano tržište, uvek je dobro početi sa testiranjem i izgradnjom zajednice na lokalu. Na taj način mogu se dobiti prve povratne informacije o tome da li je izvršena dobra procena potencijalne publike i ciljne grupe koje će doprineti daljem razvoju zajednice. Stoga se u kampanjama uvek i polazi od postojeće zajednice. Oni koji podržavaju neku ideju najbolje mogu reći zašto to rade i na koje sadržaje i aktivnosti pozitivno reaguju. Ideju o kampanji i njene elemente treba uvek prvo testirati sa najužom zajednicom i onima sa kojima postoji direktan kontakt. Na osnovu informacija dobijenih od njih mogu početi da se donose odluke koje će biti korisne u pripremi kampanje. Čak i kada projekti imaju izgrađenu zajednicu koja ih prepozna i podržava, da bi se ona aktivirala i u crowdfunding kampanji, potrebno je uložiti dodatni trud, osmisliti dobru priču i pripremiti nagrade, odnosno perkove koji su članovima zajednice važni. Kako bismo pokazali kolika je važnost zajednice, pozvali smo organizaciju Lice ulice da se nama podeli iskustvo o svojoj crowdfunding kampanji koju su sproveli tokom septembra i oktobra 2018. godine na platformi donacije.rs. Prikupljen je novac za angažovanje 10 žena na poslovima pakovanja i slanja pretplate na magazin Lice ulice. Tom prilikom oni su se u velikoj meri oslonili na već postojeću i testiranu zajednicu. Tokom leta smo definisali cijelu kampanju, postavili ciljeve i jasne okvire, a početak je bio planiran za septembar. Prava priprema za kampanju je trajala nekih 10 dana, ali je i važno naglasiti da Lice ulice već ima svoju posvećenu zajednicu. Mi smo već imali jasno definisane kontakt liste različitih ciljnih grupa, newslettere, društvene mreže i druge izrađene kanale komunikacije koje neki ljudi moraju da razvijaju mesecima pred kampanju. Ipak, bez obzira na sve, 10 dana jeste malo jer nas nekoliko za to vrijeme nije radilo ništa drugo osim pripreme kampanje. Kroz crowdfunding kampanju dolazi se i do ljudi koji u početku nisu deo zajednice autora kampanje, a koji su definisani kroz ciljne grupe. Kada je ciljna grupa dobro definisana, do nje se može doći putem društvenih mreža, ambasadora, odnosno javnih ličnosti koji podržavaju kampanju i dobro sprovedene medijske kampanje. Veći deo novca smo prikupili pred sam kraj kampanje. Deo podrške je došao i od ljudi koje ne poznajemo lično, ali smo morali da se potrudimo i u komunikaciji sa postojećim partnerima i donatorima. To stalno cimanje i podsjećanje partnera i saradnika na kampanju je meni bilo
veoma stresno, u smislu da li sam dosadna, da li će oni sada da uplate sredstva ili neće, kada će to da se desi, da li će se kampanja završiti u međuvremenu i slično. Tržištima poput Srbije, u kojima je crowdfunding rastući trend, ali broj bekera i dalje ne premašuje 1% ukupne populacije, važno je imati realne ciljeve i očekivanje od bekera, odnosno podržavaoca. Primer kampanje Lice u lice pokazuje da realan cilj i dobra komunikacija sa zajednicom daju rezultate.